Hello everyone, welcome back to one more episode of the online class. We will be dealing with computer application for ICSE 2021. Okay. Earlier we had done if, we continue with that. Today we will be starting with if else. Fine. So let's concentrate on the board. So we will be starting with if else. Fine. Now some points regarding if else. Point number one, it has got two options. Okay. When we were using if, we had only one option. In case of if else, there are two options. Test condition is written with the if. It is always written with the if. The condition is always written within the if. The bracket that follows after if, within those brackets we write the condition. The first option follows the if. Remember there are two options, so first option follows the if. The second option follows the else. So one option after if, second option after else. When the condition is true, the first option gets executed. We know the condition can either be true or false. So when it is true, the first option gets executed. When the condition is false, the second option gets executed. So at any given time, any one option will execute. Now we come to the syntax, the way you are supposed to write. So we write this way, we write if the condition. It may be a simple condition or it may be a compound condition. Compound condition, remember, is a combination of more than one condition. So we may have a simple or a compound condition. Then we write the option. It can be single line option, multiple line option. Similarly, else and then option 2. Option 2 is also single line or multiple line. It will depend on your program logic. Also, one thing you must remember that if it is a single line option, we may not give this curly bracket. If it's a single line, we may not give the curly bracket. But if it is multiple line, you have to give the curly brackets. Remember, single line, we may give the curly bracket, we may not give the curly brackets. But multi-line option have to give the curly brackets. Okay, fine. Now this condition, if it is true, then the control comes to the first option and execute whatever you write here. It may be one line, multiple line, whatever is there, it will execute. After executing option 1, the control goes out of the if. It doesn't come to else. Else portion is skipped. So condition is true, this portion gets executed, this portion is skipped. Okay, that is if portion is executed, else portion is skipped. In case the condition is false, in that case the control directly goes to the else part. That is, the first option is skipped. When it is false, the first option is skipped. The control directly goes to option 2, the else part, and whatever is written here will be executed. And then after that, the control goes out. So at any given time, either of the options are executed based on the condition being true or false. This is how the if-else logic flows. Now that we have understood this, let's try to solve a simple problem based on if-else. A very simple problem. We need to input a number and check if it is odd or even. Okay. Now we all know that odd or even, a number that is completely divisible by 2, that is the remainder is 0, will be an even number. If the remainder is 1, then it will be odd. Okay, so we need to divide, we take the number and then divide and check the remainder, whether it is 0 or 1. So for this problem, we need to input an integer value. We need to check if this number is odd or even using the if-else statement, and then display appropriate remark based on whether the condition is true or false. Clear? So we need to input a single integer value. That means number of input will be 1. So we need only one variable to store the
entered value. Since we need one variable and we are asking for an integer value, so the data type of this variable will be int type. Okay. And then let's give the name of this variable as num for number. Okay. So one variable, integer type, int type, and the name will be num. Clear? So now let's write the program. So we give a single line comment. Okay, in this program we are using the IO package. In earlier programs we were using the util package. Here we are using the IO package. As such, it doesn't make a difference for you all whether we use the IO package or util package. If you find that it is easy to use util package, well and good, go ahead. If you find that you have practiced using IO package, is also okay. You can use IO package. In this, I am using IO package. Earlier programs we have used util package. So import java.io.asterisk. Okay. So the content of the IO package will be brought to your program. Then we create the class. The class name is O_E, O for odd, E for even. You can give any name as long as you follow the rules for the identifier. Okay. Then we create the open the curly bracket. We create the main function, public static void main string args, and then we have got this two words, throws IO exception. That is, we are taking care of the IO exception. Exceptions are a type of errors that occur or may occur during the program execution. Okay? Unforeseen errors that may occur during the program execution are called exceptions. An exception needs to be taken care of by writing codes within your program. One way is to use the throws keyword. Other way is to use the try and catch blocks. If you want to become a program developer, it is better to use try and catch block. But to make your program short, we are using a throws IO exception. So we are taking care of the IO exception by throwing it to the compiler. Then we open curly bracket for the main. And when we are using IO package, we will use the buffer reader and the input stream reader class. When we were using util package, we were using the scanner class. In IO package, we are using the buffer reader and the input stream reader class. You may write it in a single line. This is actually a single line, but since it will not fit, we have gone to the next row. Or if it depends on how you have been taught in the school, because some schools teach writing in one single line, some school teaches writing in two different lines. It doesn't matter which way you write, both are correct. Here we have used a single line. Buffered reader BR. BR is the object that we are creating. BR for buffered reader. You can give any name. So we are creating the object of the buffer reader type. At the same time, we are associating it with the input stream reader class also. Okay. So buffer reader BR equals to new buffer reader, new input stream reader system.in. Now many of you make mistake in writing this separate. Buffered and reader you write separately. You give a space. This is the name of a class. So name cannot have space. So make sure that when you're writing, you don't give space between these two words, buffered reader or input stream reader. Normally, we give a space, input space, stream space, reader. But since it is a name, there should be no space. It becomes a single word, input stream reader. Only I is capital, S capital, R capital. This you need to keep in mind. Okay. Then we declare the variable and initialize it. Okay, here we are using the variable as no. Instead of num, we are using no. Fine. So int no equals to 0. That is 0 is the default value. We have initialized it to 0. And then we are making our program inform the user to enter an integer value. So this will come on the screen. When we execute this program, this message, enter an integer value, will come on the screen so that the user know what is expected from him or her. Okay. Now the value that is being entered by the user will be read from the keyboard using the readline function, and then using the parse int of the wrapper class integer, it will be converted to integer type and stored in
the variable no. Read line will read from the keyboard. Integer.parseInt will convert it to integer type and help to store it in no, the variable no. Okay. So we have declared the variable, we have entered the value from the user. Now we need to check whether this entered value is odd or even. So now comes the if else part. So we take the variable no, whatever value is stored in no, we are modulo dividing it by 2. Remember, when you modulo divide, you get the remainder. When you use slash, the division operator, you will get the quotient. Here you will get the remainder. So we are taking whatever value has been entered by the user, we are modulo dividing it by 2 to get the remainder. And then we are checking whether the remainder that is given here is equal to 0 or not. So first this operation will take place. Whatever is the output of this operation, we are comparing it with 0. Whether we are checking whether it is same as 0 or not. Okay. If it is 0, if the condition is true, then it is an odd number. So when you divide a number by 2 and you get the remainder as 0, there is no remainder. That means it is a even number. So we will print this out. It is a even number. In case the remainder is not 0, then obviously it is a odd number. The remainder is either 0 or 1. So we don't need to check for 1. Since you are dividing by 2, modulo dividing by 2, the remainder can either be 0 or 1. So in case this condition is false, obviously this portion will be true. Clear? If it is not 0, it has to be 1. So else it is a odd number. Fine. So my if else portion is done. We have taken the number, we have modulo divided by 2, and whatever is the output, that is the remainder, we have checked whether it is 0 or not. If it is 0, we'll display it is an even number. If it is not, we'll display it is a odd number. So checking and the output part, displaying the remark, has been done in this few lines of code. Okay. Now we close the main function and we close the class. Input we have done earlier, checking we are doing it here, and the display is in the options. Either of this display will take place. Fine. So our program is over. Now let's execute this program. Like in our previous episodes, I've already executed this using BlueJ. Okay, there's some problem it seems. Let's. Okay, we run the program in a BlueJ package or software, and then we get the terminal window. Okay. So you see here, I've already run this program, so this has come. Enter an integer value. Remember, this was the remark that we were giving to the user when we want to input a value, when we were asking for the value from the user. So the user gets this remark, enter an integer value. So the user knows that the user has to enter a integer value. Fine. So I have given here the number 126. And we continue with the execution. So we get this output. It is an even number. I'd enter 126. 126, when you divide by 2, the remainder is 0. So if I go back to this one, the value of no is 126. So 126 modulo divide by 2, remainder is 0. So 0 equals to 0, yes, so this condition becomes true. Condition true means this option gets executed. So control comes here and it executes even number. And after that the control will come out. So that's what happened when I had given 126. This is the output that has come. It is an even number. After printing this, my program has stopped. Okay. Let's run this program once more with a different value. Okay, so now we have given 97. 97, when you modulo divide by 2, the remainder is 1. So it is not 0. The condition when we check with this if else, 97, when you modulo divide by 2, the output for this portion will be 1. So 1 equals to 0? No, it is false.
So control will come to the second option. Control from here comes to this portion, right? So when I give 97, the control goes to the second option and it prints it is a odd number. So if I had given a 126, it has said even number. When I give 97, it says odd number. So our program is working perfectly. Okay. So today you have learnt about the if-else statement, how it works, the logic behind it, and we have solved one simple program. So next episode we'll continue with some more programs based on if-else. Okay. So thank you everyone, and as I say always, stay home, stay safe, especially during this pandemic time. Okay. Thank you. Hello children, welcome to ICSE History online video lectures. Today we will be learning a new chapter, that is the formation of Muslim League. The formation of Muslim League is the fourth chapter in your history textbook. But before I start off with today's lecture, let me quickly go through the syllabus that you are required to study, and the syllabus again has been strictly formulated by the council. As per the syllabus, these are the topics that you are required to study from the Muslim League. Like it's written here, Muslim League factors leading to the formation of Muslim League. The Muslim League is a political organization. So just like we studied the factors relating to the formation of Indian National Congress, here also we will be studying about the causes, the events which led to the formation of this political organization called the Muslim League in 1906. The next is we will also be learning about the objectives of Muslim League. Why was this organization formed? And we will be studying about the brief mentioning of the significance of Lucknow Pact in 1916. Meaning, after looking at the objectives of Muslim League, we will quickly go through the activities of the Muslim League, the reaction of the British towards the formation of the League, and later on we will study a little bit in short about the signing of the Lucknow Pact, because this was a very historic moment of 1916. So let us start today's chapter on Muslim League. Like all chapters, firstly we will discuss the objectives of studying this chapter. Why do we need to understand the formation of this organization? We have to do this to understand the factors and events. I have already explained that. That is also a part of your syllabus. We will also learn more about the role of Syed Ahmad Khan in the formation of this organization. He has greatly contributed to this. Then we will go to the aims and objectives of the League. And lastly, like I had said, we will study the impact of the Muslim League in the light of signing of the Lucknow Pact in 1916. Coming to the timeline of this particular event. In 1875, this was even prior, this was even before the formation of Indian National Congress. So children, while you are studying, please compare the years also. Now that you know 1885 is the year when the Congress was established, almost 10 years before the Congress was established in 1875, we had the establishment of a college by the name of Mohammedan Anglo-Oriental College. Then 1888 we had United Indian Patriotic Association formed. That was 3 years after the formation of the Congress. 1896
Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association was formed. In 1900, we had the famous Hindi-Urdu controversy. 1906, this is the result of all the events. Muslim League was formed. In 1908, we had the first session of the Muslim League. Sorry, it's not 1908, it's 1906. The first session of the Muslim League was formed. Now, let me go into detail regarding the factors responsible for the growth of communalism. Before we study about the Muslim League, it is absolutely important to understand the meaning of communalism. When we ended our chapter on the revolt of 1857, while discussing the impact of the 1857, we learnt about one of the result was the British policy of divide and rule. Meaning the British realized that the unity of the Hindus and Muslims would pose a danger to them, would pose a danger or would turn into a threat for the British rule in India. So they tried to break up this unity in various ways. One way of using this policy of divide and rule was through imposing this feeling of communalism. So what we need to understand today is the concept of communalism, right? Many children get confused with two terms. So let me clear that out in the beginning itself. Since it is similar sounding, children are often confused between communism and communalism. Here in Indian history, when we are talking about Muslim League, we will be studying about communalism, coming from the word communal, or an ill feeling towards the other community. Whereas in contemporary history, while we deal with the Cold War, then you will come across the concept of communism. Like, for example, Russia, USSR was a great advocate, right? And it was a great supporter of this idea, of this ideology called communism. So please do not confuse between the two concepts of communalism and communism. Now, coming back to communalism, I said a while ago that communalism deals with ill feeling. Basically, it is trying to explain to you the hatred, the hostility, the suspicion that exists between two communities. And here we are referring to the two communities of the Hindus and the Muslims. So we are going to study today what were these factors, what were these causes which brought about ill feeling, hatred, suspicion, hostility between the Hindus and the Muslims. In short, let me just read out the factors first and then I will go with the explanation. First one is British policy of divide and rule, social and economic backwardness of the Muslims, the communal description of history, Aligarh School of Politics, and the role of Syed Ahmad Khan. Now let me go on with the explanation. First and foremost, the divide and rule policy. As soon as the revolution came to an end, the Sepoy Mutiny came to an end, somehow the British realized that if we have to prolong our stay in India, we have to manipulate, right? Or we have to poison the minds of the Hindus and the Muslims. The togetherness, the cooperation, the unity of these two communities would mean disaster for the British rule in India. So in order to foster this policy of divide and rule, what did they do? The Muslims were suspected of starting the revolt. Somewhere, because when we studied the revolution, if you remember some of these leaders who led the revolution, like Bahadur Shah Zafar was there as the emperor at that point of time. We spoke about the Begum of Awadh,
all right? Then we had, somehow the British felt that the revolution might have sparked off, it might have started because of Muslim involvement. So what happened was that they started suspecting the Muslims. They started hating the Muslims. They became biased. So they favored, you all know in the next chapter, they favored the Hindus. The Hindus were educated. They had adopted Western methods of education. Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale and all that were great friends of the British who believed in their friendship, who believed in their loyalty. So what they did was, they took the Hindus by their side. They also helped them in creating the Indian National Congress. But at the same time, they despised the Muslims. They hated the Muslims. The reason was they felt they are involved in the revolt of 1857. Now, the activities of the Congress and Swadeshi boycott movement also alarmed the British, but years passed by. And as the years passed by, this Congress, which was once the brainchild of the British, if A.O. Hume would not have started, all right, writing an open letter or asking the congressmen to come together, this organization would never have been formed. I have also explained to you about the safety valves theory of the British. They had no good intentions, no goodwill behind the formation of the INC. They were doing it out of fear. They were doing it out of suspicion that tomorrow the Indians should not stand up and protest against us. That tomorrow the unity of the Indians should not be seen. We had the revolt, we have crushed the revolt, that is it. We cannot afford to have another rebellion. And because of this, the Congress was formed. But we have already discussed how the Congress activities also alarmed the British. Especially in the last video, if you have watched about the partition of Bengal, we had two sections of the congressmen coming together, the moderates and the assertive nationalists. They posed a big problem for the British because of this policy of partition of Bengal. Swadeshi movement, boycott movement, and I have already explained what all came in the boycott movement. The Indians decided to boycott not only the foreign goods, but boycott taxes, boycott their jobs, boycott their medals and honors and titles, etc. They also started adopting their own Swadeshi methods of production. Swadeshi schools opened up. People now started advocating this mantra of self-reliance, self-confidence. That is the reason why the British were now even angry with the Hindus. So what happened is, at one point of time, the British would be very good to the Hindus. The Muslims were angry. Sometimes they were very soft towards the Muslims, which angered the Hindus. This policy is better explained as the divide and rule policy. So naturally, imagine if in your homes also, if you have a mother who does not give equal treatment to the children, then naturally among the siblings also you will have rivalry. You will feel that, yes, my mother, she is more, she is favoring the other brother more and not me, like that. So similarly here also, we have Hindus and Muslims, and then we have a mother like the British who sometimes favors one child that is a Hindu or sometimes favors the other child that is the Muslims. Now coming to the second factor, backwardness of the Muslims. Another reason for this development of communalism, the development of hatred amongst the two communities, was the backwardness of the Muslims. What do we mean by backwardness? Backwardness meaning left out, not progressive. And in which context are we labeling them as not progressive? They were backward socially, economically, and educationally. So in almost all fields, you would find that the Muslim community was lagging behind. What do I mean by socially backward? Socially meaning
For example, in a society, all right, we determine the status of an individual taking into consideration their income, their education, their property, their inheritance, etc. But the Muslims here, since most of them, a majority of them were illiterate, so they became socially backward. I'm doing this in comparison to the other communities. Again, if you compared in terms of, let's say, employment, the Hindus, because they had adopted Western methods of education, they had passed the ICS examination, they were better qualified, they were able to get good jobs. But the Muslims, since educationally they were backward, most of them were illiterate, they could not secure good jobs. So no good jobs means no money or no income would obviously result to social backwardness. Next, it says here that first and foremost, the Muslims learned only two things. One is Urdu language, they had to have control over the Urdu language, and the second thing that were taught in madrasas were the Quran. Whereas, if you remember, the British had started with Western system of education, and it was protested by most of the Indians. We have learned that, right, in the first chapter itself, that most of the Indians were not ready to accept this Western system of education because they felt that these missionary activities would convert their children into Christians. So they did not allow the children to go to the schools which were run by the missionaries. But the social reform movements, when Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand, Vivekanand, all right, they all understood the value of Western education and also advocated the children to go and attend schools. Because of these various social reformers, most of the Hindus sent their children to these schools to adopt Western system of education. But on the other hand, the Muslims kept their children. They were very rigid, they were very orthodox, and they sent the children to madrasas. And in the madrasas, you just learnt two things. One is Quran and the other one is Urdu. Now, while learning Quran and Urdu, you would not get those jobs that you want. To get those jobs, to get those posts, high posts as equal to the Europeans, you either had to pass the ICS examination, and remember for that you had to travel all the way to England to give that examination, or you would have to be better qualified, which was missing amongst the Muslim. So what will be the result of this? Tomorrow you see somebody from the Hindu community getting a job, earning in a higher post, getting promoted. You look at yourself, you compare yourself vis-a-vis that that Hindu person, and then you start again complaining and cribbing that I have not got a job because I happen to be a Muslim. I do not have any income because I happen to be a Muslim. I have not got better education because I happen to be a Muslim, whereas the British are always favoring the Hindus. So instead of introspecting their own failures, their own mistakes, the Muslim community felt it is better to blame the British and say they are biased, that they are unfair, and that they are better off, trying to help the Hindus than try to help the Muslims. So this definitely created an ill feeling between the Hindus and the Muslims. Next, they were very rigid and orthodox, the Muslim community, whereas the Hindus, they listened to these social reformers. I'm not saying that the Hindu community did not have social evils. It wasn't that. We have discussed it. Our community was also filled, the Hindu community was also filled with social evils like sati system, Johar system, caste system, female infanticide, dowry system. I could go on and on. But somehow the community realized its mistakes. Somehow the community also listened to
these messages and advices of the social reformers. But the Muslims were not ready to change. The next is, some of them felt they were exploited by the Hindu zamindars. Economically backward, meaning they were the ones who could secure the job of only laborers, peasants, artisans, craftsmen, like that. They could never rise above that. Now the reason is because most of them were illiterate. And here they felt that if you're a peasant and you're working under a zamindar, tomorrow if you find a problem, all right, that you're not earning enough, rather than looking at why you are not better employed, they would blame because it's of a Hindu zamindar. The zamindar is a Hindu. The businessman is a Hindu. The industrialist is a Hindu. So they naturally felt that under the Hindu zamindars and under the Hindu industrialists, they were the ones who were facing a lot of problem. So this was the reason, the backwardness of the Muslims, was one of the reasons behind the communal feeling. The next is communal description of history. Now this is very, very interesting. Why is it interesting? Because today, you and me also, when we come across information, I always say we have to look at the authenticity of that information. We have always been victims of rumors. We have always been victims of misinformation. We have always been victims of infodemics. So here also, long ago, the Hindus and Muslims were also victims of some misinformation. Now, what do I mean by communal description of history? Communal description of history here is with regard to Indian history. We had 3 historical schools of thought. Imagine, Indian history was written by 3 different schools of historians. So many historians, and each historian had their own views. Here I am discussing about the British wrote their own Indian history. The Indian historians had their own version of Indian history, and the Islamic historians, the Muslim historians, had their own set of Indian history. So we have one history, that is Indian history, but it is looked at from 3 perspectives, from 3 angles. And all these 3 angles are different from one another. Now, each school had different interpretations which created communalism. So what did they explain? How did they interpret? Like when the British were writing about Indian history, when most of the British historians were explaining or describing, about India, then they portrayed the Muslim rulers as outsiders and plunderers. You do this when you do a Delhi Sultanate, etc. In your previous classes, you must have already done class 8, class 7, When you study about how the Turkish dynasty came, how the Mughal dynasty came, and how it started in India, etc., then you will realize that most of them came as plunderers. So the British had already written that the Muslims are outsiders. They have come somewhere from Central Asia. They are not from here. They have not come from India. They are outsiders. And they must have come from outside, but no credit was given to these Muslim leaders that they did contribute something to India. However, just the opposite of that was done. Instead of giving credit to them, instead of praising them and appreciating them for so many things, the British decided to discredit them by labeling them as plunderers. They looted our temples, they looted the villages, they ran away with all our wealth, they took this throne and they took this, gold and silver and all the jewels, etc. And therefore, they were seen as very, very horrible historical figures. Next, when it came to the Hindus now, they did not spare the Hindus as well.
when it came to the Hindus, the British now depicted the Hindu Rajas like Ashoka, like Chandragupta Maurya, as cruel and religiously intolerant. They said that these Hindus, all right, the Rajas were there, but they were never very, they never stressed on this point of equality. They were very biased. They were only concerned about the Hindu, you can say the subjects. They were not very happy with the Muslims. So naturally, if you see, the kind of perspectives that we get here are all wrong, all right? So the Muslims also got some label. The Hindus were also got some kind of tag here, all right? And these are all baseless. So therefore what happened is that the Muslim rulers, now we have learned about the Mughal dynasty, all right? And they are very, very famous rulers like we have Akbar the Great. And Akbar was, I think, one of the most religiously tolerant kings, all right, that we ever had in India. And then we have a lot to thank them for, the Mughal dynasty, for what all they gave us in terms of art and architecture and music and poetry. But then the British never gave them their due. This was one of the reasons, this misinterpretation of history, misinformation, infodemic was one of the reasons for the rise of communalism in India. The next one was the Aligarh School of Politics. Now later on, the Muslims also realized that yes, today we are backward because we are illiterate. Some kind of reformation, some kind of changes need to come in a Muslim society as well. So the result was Syed Ahmad Khan. I will come to him later on. Syed Ahmad Khan was one of the leaders who initiated the Aligarh movement. Now a movement started. This movement would be dedicated towards the Muslims of India, trying to sort of bring changes, very positive, very constructive changes in the Muslim society. And what did Syed Ahmad Khan do? After realizing this mistake, it was a very good step. He advocated the method of Western education. He said, if you want to move forward, if you don't want to be labeled as a backward Muslim, you better start adopting Western methods of education. Don't be rigid, don't be orthodox, be progressive Muslim, and also modernization. That is why the MAO College, the famous Mohammedan Anglo-Oriental College, started in 1875 under the initiative of Syed Ahmad Khan. So let us for some time analyze this MAO College, Mohammedan Anglo-Oriental College, exclusively for the Muslims. Mohammedan meaning for the Muslim community, but we have the use of the word Anglo, meaning that it would be administered, it would be run by the British in India, and it was an Oriental meaning Eastern college for the Muslims, but by the British, all right? And then they also appointed a principal called Theodore Beck. You had so many other Muslims, educated Muslims were there. But instead of keeping these educated Muslims, this college itself was not for the Muslim, by the Muslim, of the Muslim, but here it would be run by the British, all right? So Theodore Beck was the principal, and he was very, very instrumental in manipulating. He was very instrumental in poisoning the minds of these young Muslim students against the Hindus. So actually, I think the objective of forming the college was education, to impart education. Let us have more and more of educated Muslims from this college. But what was going on inside? We had the poisoning of these young minds, brainwashed, right, against the Hindus. And what kind of brainwashing was going on? They were always terrorized, saying that one day the British rule in India will come to an end. It will definitely come to an end. One day the British will have to move away from India.
but the Muslims later on will be ruled. Once the British leave, the Muslims will come under the rule of the Hindus, who are more dominant, and the Muslims will have to stay in India as a second-class citizen. So this was the kind of poisoning that would go in this particular college. That's why it's called the Aligarh. The movement came from Aligarh School. Aligarh today is in UP, and the Aligarh School of Politics became the factor. Now let me come to role of Syed Ahmad Khan. It's very, very important to understand the role, the contribution, all right, the significance of this person towards the formation of the Muslim League. Syed Ahmad Khan initially was an educated and liberal Muslim. Remember, I had explained a while ago that the Muslims were educationally backward, but not all of them. A handful of the Muslims were educated, and Syed Ahmad Khan was very lucky to be one of them. So as an educated, progressive, liberal person, he always felt that, as a young leader, he always felt that India has to be freed from the British. In fact, he was the one who used to quote that the Hindus and the Muslims are the two eyes of the beautiful bride that is India. So he had himself described India as a beautiful bride. And we have often seen Indian brides decorated, beautiful. And he had compared the Hindus and Muslims. Syed Ahmad Khan explained India as that beautiful bride with two eyes as Hindus and the Muslims. So somebody who believed in the unity of the Hindus and Muslims, later on he changed. And there were various factors why he changed also, right? But then, as and when he realized that the Muslims also need to move forward, that somehow that they are lagging behind, these are the various things that he set up just to develop or to uplift the Muslim community. We have already discussed this. In 1875, the MAO College, Mohammedan Anglo-Oriental College, was established, like I said before, exclusively for the Muslims. In 1886, the Mohammedan Educational Conference was organized. Look at the term educational conference, focusing on, highlighting on the value or the importance of education for the Muslims, and the conference would be held every year in different places. Next, in 1888, he started the Indian Patriotic Association, and in 1896, he also established the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association. So, these are some of the contributions of Syed Ahmad Khan. The last one that I'm going to discuss today, and with this I will also end my lecture, will be the role of assertive nationalists. Now, the assertive nationalists, if you remember, played a very, very important role during the partition of Bengal. And when on 16th of October 1905, Bengal was actually partitioned, I remember explaining it to you people, telling you how and in what way the Indians reacted to this partition. If you remember some of the programs that they were, Hindus taking a dip in the holy Ganga, the Hindus and Muslims tying Rakhi around each other's wrists, together, all the Indians coming out on the streets of Bengal, crying out the slogan of Vande Mataram, or singing the songs which were written down by Rabindranath Tagore. And while discussing the partition of Bengal, the anti-partition movement was not only concentrated in and around Bengal. It was not a Bengal-centric anti-partition movement, but then almost all the states in India, they supported the partition, or they supported, the anti-partition. They were against the partition. So it was like a wildfire which started from Bengal and spread to many parts of India. During that time, the young nationalists
this group called Assertive Nationalists, they took up the leadership and advocated Swadeshi movement, boycott movement, national education, passive resistance movement, which we see during the partition of Bengal. And I had already discussed that Tilak, let me come to the second point here. Tilak, during the anti-partition movement, had advocated the revival of Shivaji and Ganapati festival. That was also celebrated. Somewhere down the line, the Muslims felt left out. We have tied Rakhi around each other's wrist. Raksha Bandhan is a festival of the Hindus. They have also, come out on the streets and they have sang songs of Bengal, etc., that they have done. But nowhere during the anti-partition movement we see any Eid being celebrated or any of these Muslim customs being followed during the anti-partition movement. It was basically dominated by these Hindu religious sentiments. So Muslims became very angry with this later on, towards the later phase of the movement. They were quite angry towards these policies or programs which were taken up by the Assertive Nationalists. Initially, yes, they were against the partition. Yes, the Muslims also came forward and they said, we are not going to allow Bengal to be split up into two parts. But when later on the Muslims were explained by the British about East Bengal, this new Bengal that would be created with the capital as Dhaka, this would be Muslim-dominated area. This would give Muslims control over the political and administrative affairs of East Bengal. Here the Muslims would not live as a minority, but they would get more opportunities which they had missed under the domination of the Hindus. What did they do? The partition of Bengal was accepted by the Muslims in the latter phase. And because of all these religious festivals, etc., the Muslim sentiments were hurt. So, quickly recapping the factors that promoted communalism, we started with divide and rule policy, the social and economic backwardness of the Muslims. Then we went to the contribution of Syed Ahmed Khan. Then we also looked at Aligarh School of Politics and the role of Assertive Nationalists. With this, I would like to end today's video lecture. Thank you very much for watching. In my next video, I will definitely discuss with you the events leading to the formation of Muslim League, its objective and its impact. Till then, thank you. नमस्कार। 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषयको पाठ्यक्रम अन्तर्गत आज हामी पढ्न लागिरहेका छौँ शिवकुमार राईको कथा माछाको मोल। योभन्दा अगाडि हामीले मटिल्दा राईको कथा जिउँदो लास पढिसकेका छौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म एकदम आफ्नो अध्ययनमा एकदमै लागि पर्ने म आह्वान गर्छु है। निरन्तर अध्ययनलाई जारी राख्न पनि म आग्रह गर्दछु विद्यार्थी नानीहरूलाई। र आइसिएससी 2021 को पाठ्यक्रम अन्तर्गत हामीले कविता खण्ड सकेर कथा खण्ड सुरु गरेका छौँ र यो साहित्य कुञ्जबाट हामी पढ्दैछौँ। शिवकुमार राई, आज हामी शिवकुमार राईको कथा माछाको मोल शीर्षक कथा पढ्नेछौँ र सर्वप्रथम म विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग ध्यानसँग शिवकुमार राईको परिचय सुन्ने बुझ्ने, त्यसपछि माछाको मोल शीर्षक कथाको म कथा सार अथवा मूलभाव बताउने छु, त्यो पनि राम्रोसँग सुन्ने र विभिन्न प्रश्नहरू बोर्ड इक्जाममा दिएको हुन्छ त्यसको तयारी घर बसेर यो लकडाउनको सदुपयोग गर्दै घर बसी यो लामो समय विद्यार्थीहरू घरै बसिरहनु परेको छ, घर बसी राम्रोसँग तयारी गरिदिने आग्रह गर्दछु। अनि अभिभावकहरूलाई पनि म यति बेला सहयोग गरिदिने तपाईँहरूलाई पनि म निवेदन गर्दछु। र शिवकुमार राई जन्म 26 अप्रेल 1919 मा शिवकुमार राईको जन्म भयो अनि मृत्यु 22 जुलाई 1995 मा शिवकुमार राईको निधन भयो। शिवकुमार राई एक असल कथाकार, एक असल उपन्यासकार, एक चर्चित
लेखक सँगसँगै एक राजनैतिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि हामी शिवकुमार राईलाई चिन्न सक्छौँ। हाम्रो दार्जिलिङ पहाडका एक निधि, एक सम्पत्ति, एक धरोहरकै रूपमा हामी शिवकुमार राईलाई हेर्न सक्छौँ। कथाकारको रूपमा लोकप्रिय साहित्यकार शिवकुमार राई नेपाली साहित्यका एक उज्जवल तारा हुन्। कथाकारका रूपमा एकदमै चर्चित साहित्यकार शिवकुमार राई नेपाली साहित्यका एक उज्यालो तारा हुन्। उनको जन्म सिक्किममा भए तापनि पछिबाट दार्जिलिङ जिल्लाको खरसाङमा उनको जीवन बित्यो। जन्म सिक्किमको रिनकमा भयो उनको, सिक्किम राज्यको रिनकमा उनको जन्म भए तापनि दार्जिलिङ जिल्लाको खरसाङ महकुमामा नै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो शिवकुमार राईले। अनि खरसाङ रेडियो स्टेसनसँग जडित भएर खरसाङमा रहेर धेरै कामहरू शिवकुमार राईले गरेको हामी देख्छौँ। नेपाली साहित्यको विकासमा शिवकुमार राईको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। शिवकुमार राई सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने विद्यार्थी थिए। विद्यार्थी जीवन छँदादेखि नै साहित्यमा रुचि राख्नु मात्र होइन, साहित्य लेख्ने, साहित्यमा कलम चलाउने एकजना व्यक्तिको रूपमा हामी शिवकुमार राईलाई चिन्छौँ। कलेज जीवनदेखि उनले साहित्यिक रचनाहरू लेख्न साथै प्रकाशन गर्न अनि पत्रिकाको सम्पादन पनि गर्ने कार्य गरे। कलेज जीवनदेखि नै उनले साहित्यिक रचना लेख्ने, पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने, पत्रपत्रिकाको सम्पादन पनि गर्ने, आफै सम्पादन गर्ने कार्य पनि गरे। उनले नेपाली साहित्यलाई धेरै राम्रा कथाहरू दिए, जसको निम्ति शिवकुमार राईलाई नेपाली साहित्यमा सधैँ सम्झना गरिनेछ। नेपाली साहित्यमा शिवकुमार राईले खुबै पठनीय, पढ्न योग्यका मननीय कथाहरू शिवकुमार राईले लेखेका छन् र शिवकुमार राईले लेखेका कथाहरू यथार्थवादी कथा छन् है। हाम्रो समाजको यथार्थ चित्रण शिवकुमार राईले गरेका छन्। खुबै मिठो कथाहरू, रोचक कथाहरू, सरल र सरस कथाहरू शिवकुमार राईले लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि झर्रा नेपाली शब्दको प्रयोग पनि शिवकुमार राईले गरेका छन्। विशेष गरेर अनुकरणात्मक शब्द को प्रयोग गर्नमा शिवकुमार राई खप्पिस छन्। अनुकरणात्मक शब्द शिवकुमार राईका कथाहरूमा, शिवकुमार राईका रचनाहरूमा जताततै एकदमै भरमार पाइन्छ र शिवकुमार राईले यस्ता झर्रा शब्दहरूको प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ र उनलाई एकजना कथाकारको रूपमा हामी चिन्छौँ। उनले विशेष कथा लेखनलाई ध्यान दिए तापनि उनको डाकबङ्गला उपन्यास पनि धेरै लोकप्रिय भयो। उनले कथालाई प्रधानता दिए तापनि उनको डाकबङ्गला जुन उपन्यास छ, बर्माबाट खेदिएका, बर्माबाट उच्छेद भएका नेपालीहरू जो चाहिँ बर्मिजहरूसँग नेपालीहरू एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध राखेर बसेको, आफ्नो कर्मथलो, आफ्नो जन्मथलो, आफ्नै भूभाग सम्झेर त्यहाँ बसेका, वर्षौँदेखि बसेका, त्यही जग्गाको निम्ति सेवा गरेका, बर्माकै भूमिलाई उर्वर बनाएर बसेका नेपालीहरू कतिपय कारणवश, राजनैतिक कारणवश त्यहाँबाट उच्छेद हुनु परेको कथालाई खुबै मिठो प्रकारले वर्णन गरेका छन् र खुबै दुखान्त चित्रण पनि छ डाकबङ्गला उपन्यासमा। र डाकबङ्गला उपन्यासमा हाम्रो अवस्थालाई, हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो सामाजिक स्थितिलाई, हाम्रो राजनीतिक स्थितिलाई पनि शिवकुमार राईले खुबै राम्रो प्रकारले दर्शाउने चेष्टा गरेको हामी पाउँछौँ र डाकबङ्गला उपन्यास उनको एउटा लोकप्रिय र चर्चित उपन्यासहरूमा आउँछ। धेरै कथाहरू लेखे पनि उनले लेखेको डाकबङ्गला उपन्यास खुबै चर्चामा छ। शिवकुमार राईको प्रथम कथा प्रकृति पुत्री शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। अस्ति दिन म शारदा पत्रिकाको कुरा गरिरहेको छु। नेपालबाट प्रकाशित हुने, काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने एक आधुनिक पत्रिका, राम्रो पत्रिका, त्यस्ता स्तरीय पत्रिका काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने, त्यसमा उनको पत्रिका प्रकाशित भएको थियो। प्रकृति पुत्री शीर्षक कथा छापिएको थियो। उनका कथामा सामाजिक गाउँले जीवनको सजीव चित्रण पाइन्छ। उनका कथामा गाउँले जीवनको, गाउँ बस्तीमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको रहनसहन, आचार व्यवहार, क्रियाकलापलाई खुबै मिठो प्रकारले जस्ताको तस्तै टिपेर त्यहाँको घटनाक्रमलाई जस्ताको तस्तै टिपेर साहित्यमा उतार्ने काम शिवकुमार राईले गरेका छन्। खुबै राम्रो प्रकारले, सजीव भनेको एकदमै जीवन्त चित्रण शिवकुमार राईले गरेको हामी पाउँछौँ। उनले आफ्ना कथाहरूमा व्यङ्ग्य, प्रकृति चित्रण साथै ऐतिहासिकतालाई पनि सफलताका साथ उतार्ने काम गरे। हिस्टोरिकल पनि छ शिवकुमार राईका कथाहरू, ऐतिहासिक छ है, व्यङ्ग्य पनि छ अनि प्रकृतिको वर्णन पनि छ त्यसमा। अनि उनका कथाका भाषा शैली अति सरल रहेको पाइन्छ। शिवकुमार राईले खहरे कथा सङ्ग्रहका निम्ति अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्लीद्वारा प्रदान गरिने, नयाँ दिल्लीले विभिन्न मान्यता प्राप्त भाषा
को निम्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्छ। त्यस भाषामा लेखिएका कृतिहरू, उत्कृष्ट कृतिलाई वर्षै पछि प्रत्येक भाषाको उत्कृष्ट कृति जो मान्यता प्राप्त भाषा छ, मान्यता प्राप्त भाषाको उत्कृष्ट कृतिलाई प्रत्येक वर्ष एक एकवटा पुरस्कार दिने गर्छ। अकादमी पुरस्कार भन्छौँ त्यसलाई। त्यो एउटा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कारको रूपमा हामी मान्छौँ र अकादमी पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गरेका थिए खहरे नामक कथा सङ्ग्रहको निम्ति। उनका प्रकाशित कृतिहरूमा फ्रन्टियर कथा सङ्ग्रह, यात्री कथा सङ्ग्रह, खहरे कथा सङ्ग्रह, बडा डिनर कथा सङ्ग्रह, शिवकुमार राईका 7 कथा यो पनि कथा सङ्ग्रह, डाँफेचरी खण्डकाव्य अनि डाकबङ्गला उपन्यास यस्ता थुप्रै कृतिहरू लेखेर नेपाली साहित्यको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् शिवकुमार राईले। यसबाहेक शिवकुमार राई श्रम मन्त्री पनि बनेका थिए है। लेबर मिनिस्टर बनेर दार्जिलिङ पहाडको यहाँको सामाजिक अवस्था सुधार गर्नको निम्ति, शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नको निम्ति, यहाँको अर्थनैतिक अवस्थाको सुधार गर्नको निम्ति एकजना मन्त्री पदमा पुगेर काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हामी शिवकुमार राईलाई चिन्छौँ। राजनैतिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि त्यत्तिकै चर्चित छन् शिवकुमार राई। आज हामी पढ्छौँ पाठ 7बाट माछाको मोल शीर्षक कथा शिवकुमार राईको। माछाको मोल, माछाको दाम है, माछाको दाम, माछाको मोल शीर्षक कथा। यो माछाको मोल, मोल भन्नाले त्यसको मूल्य, खास माछाको मूल्य चाहिँ कति हुनुपर्ने यो थाहा नपाएको रहने माछा बटुल्दा बटुल्दै, माछा बटुलेर बिक्री गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनका इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू, रहरहरू, सपनाहरू पुरा गर्न नपाइकन एक दिन खोलाले नै बगाएर लान्छ। उसका रहरहरू, उसका सपनाहरू धेरै हुन्छ। एउटा साधारण परिवारमा, निम्नवर्गीय परिवारमा हुर्किएको रनेको अवस्थालाई यहाँ देखाइएको छ। रने निम्नवर्गीय समाजको प्रतिनिधिको रूपमा हामी देख्छौँ। हाम्रो समाजमा त्यस्ता निम्नवर्गीय परिवारका सदस्यहरू थुप्रै छन्। थुप्रै निम्न वर्गमा हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा पात्र हो रने। अनि त्यो निम्न वर्गको परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ रनेले। रने को अवस्थालाई यहाँ देखाइएको छ। रने जस्ता हाम्रो समाजमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले दुःख गरेर, सङ्घर्ष गरेर जीवन उपार्जन गर्छन्। अनि त्यस्तो सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूको पनि मनमा एउटा चाहना हुन्छ, एउटा इच्छा हुन्छ, एउटा सपना हुन्छ, एउटा उद्देश्य हुन्छ, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने। तर कहिलेकाहीँ ती रहरहरू, कहिलेकाहीँ ती सपनाहरू, कहिलेकाहीँ ती चाहनाहरू सोचेर पनि पुरा हुँदैन। यहाँनिर यो माछाको मोल शीर्षक कथामा पनि रहनेका चाहनाहरू, रहनेका इच्छाहरू, रहनेका रहरहरू, रहनेका अभिलाषाहरू पूर्ण नभएको कुरालाई खुबै मिठो प्रकारले शिवकुमार राईले चर्चा गरेका छन्। र एउटा यो कथा दुखान्त कथा हो। दुखान्तमा गएर यो कथाको अन्त भएको छ, दुःखमा गएर अन्त भएको छ। र यो रनेको अवस्था र स्थितिलाई यो कथाले खुबै राम्रो प्रकारले दर्शाउने चेष्टा गरेको छ। माछाको मोल, माछा मारेर जीवन जीविका चलाउने, जीवनयापन गर्ने रनेको जीवनको अवस्थालाई यो कथाले दर्शाउने चेष्टा गरेको छ। माछाको मोल शिवकुमार राई। दर्के पानी परेर भर्खर रहेको थियो। दक्षिणको उत्ताउलो हावाले सेतिँदै गएका बादलका मसिना टुक्राहरूलाई छताछुल्ल गरेको थियो। बादल फाटेको ठाउँ ठाउँमा पखालिएको निलो आकाश देखिन्थ्यो। विदेशको कतै चिन्ह थिएन। एकपटक बौलाही भएपछि प्रकृति पनि चकमन्न थिए। खाली बादलको आँसुले पखालिएका खहरे मात्र हुनुन गरी गर्जिरहेको थियो। पहाडी खोलाको गर्जन पहाडको चेपचापभित्र प्रतिध्वनित हुन्थ्यो। भर्खर तर्के पानी परेर, ठुलो पानी परेर भर्खर रहेको थियो। दक्षिणतिरबाट उत्ताउलो आएको हावाले सबै त्यो बादलका मसिना टुक्राहरूलाई पनि छातछुत पारेको थियो। सबै हटेर गएको थियो, सबै हटेको थियो। अनि त्यो बादलले पखालिएको ठाउँमा त्यो निलो आकाश देखिन्थ्यो है। कतै पनि त्यो दागको, कुनै विदेशको कुनै चिन्ह थिएन। कुनै त्यहाँ दोष दागहरू केही पनि देखिँदैन थियो। एकदम सफा भएको थियो। एकपल्ट बौलाइ जस्तो भएर परेको पानी है। प्रकृति अहिले चकमन्न सुनसान छ पानी रहेपछिको अवस्था है। र त्यो बादलको आँसुले पखालिएको खहरे मात्रै त्यो बगिरहेको थियो। खहरे छेउको खोला खोल्सा मजाले बगिरहेको थियो। हुनुन गरेर त्यो ठोकिँदाखेरि त्यसको आवाज प्रतिध्वनित भएर आउँथ्यो। तर प्रकृति चाहिँ स्वच्छ भइसकेको थियो, शान्त भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सानो घर, छाप्रो भनेको एउटा सानो घर है, डेरा, जस त्यो पक्का घर
होइन है, पक्का घर बनाएको थिएन, पक्का घर थिएन, बिचरा एउटा माछा मारेर जीवनयापन गर्ने मान्छेको छाप्रो, एउटा साधारण खाली ओत लाग्ने ठाउँ है, त्यहाँबाट निस्केपछि रने माझी, माझी भनेको माछा मार्ने व्यक्ति है, यो कथाको प्रमुख पात्र नै रने हो, अनि माझी भनेको माछा मार्ने व्यक्ति, माछा मारेर जीवन उपार्जन गर्ने मान्छेलाई माझी भनेर भनिन्छ। यसो आँखी भौँमाथि यसो गरेर दाहिने हातले हेऱ्यो, यताउता हेऱ्यो, पानी अब पर्ला जस्तो छैन, पानी रह्यो, अब छ्याङ्ग भयो प्रकृति, अब जान्छु खोलामा, खोलामा गएर माछा मार्छु, माछा मारेर फेरि अलिकति माछा बटुलेर सहरमा लगेर बिक्री गर्नुपर्छ, जीविका चलाउनुपर्छ। यसरी रनेले त्यसरी प्रण गर्यो। अनि कस्तो थियो रने? पुड्को पुड्को खँदिलो मानिस, औधी पुरानो कालो जिनको दौरा सुरुवाल लगाएको, तर 10 ठाउँ टाले पनि त्यस लुगालाई झुत्रो भन्नुपर्ने, धर्के कालो इस्टकोटमा पुरै दर्जन सेता टाँकको लहर, रङ उडिसकेको पुरानो खाडीको टोपी, पाँसुला माथिसम्म सुर्किएको रने एक छाँटको देखिन्थ्यो। एक छाँटको एउटा अचम्मको किसिमको रने देखिन्थ्यो। पुडको मान्छे, खँदिलो मान्छे, बलियो मान्छे, उसको रहनसहन, उसको लुगाको रवाफ पनि त्यस्तै किसिमको पुरानो है, लुगा खाडीको लुगा लगाएको रने एक छाँटको एक किसिमको फुर्तिलो देखिन्थ्यो। रनेले निहालेर एक दुईचोटि त्यो बौलाउँदो खोला भित्र के हेऱ्यो कोनी, पछिबाट हातमा एउटा सानो जाल लिएर माछा मार्नको निम्ति जाल बोकेर रने खोलातिर लाग्यो। लेउले लिपिएका ढुङ्गामाथि बसेर यताउति हेर्न लाग्यो। त्यो पानीले पखाल्दा पखाल्दा, पानीले हिर्काउँदा हिर्काउँदा त्यो ढुङ्गामाथि लेउ लागेको छ। लेउ भनेको त्यो चिप्लो पदार्थ, त्यो चिप्लो पदार्थ लागेपछि त्यो ढुङ्गा चिप्लो हुन्छ। त्यसैमाथि बसेर त्यो चिप्लोको पनि पर्वाह नगरिकन यताउति हेर्न थाल्यो। घरुवा जस्ताको तस्तै रहेछ। हिजो त्यो माछा मर्नको निम्ति माछालाई के अरे आफूप्रति खिच्नको निम्ति अथवा माछा मार्न सहज होस् भनेर लगाइरहेको त्यो बाँसको घरुवा जस्ताको तस्तै रहेछ। तल दोभानको दुवाली भने बाढीले बगाएर लगेछ, तर दोभानमा दुवाली लगाएर माछा छेक्नको निम्ति पानीलाई डाइभर्ट गरेर पानीलाई अर्कोपट्टि लगेर त्यहाँनिर दुवाली लगाएर छेकेर माछा मार्ने व्यक्तिहरूले, माझीहरूले विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाएर पानीलाई अर्कोतिर भँगालेर अर्कोतिर लगेर अथवा पानीलाई रोकेर बाँध जस्तो बाँधेर विभिन्न प्रकारले माछाहरू मार्ने चलन छ। त्यसलाई कुवा जस्तो बनाएर अथवा पानीलाई एकत्रित गरेर अथवा त्यसलाई मूल स्रोतबाट बग्न दिएर अर्कोपट्टि लगेर विभिन्न प्रकारले सहज तरिकाले माछा मार्ने गर्छन्। तर त्यही उसले हिजो लगाएको घरुवा चाहिँ जस्ताको तस्तै रहेछ, तर दुवाली भने पानी रातिको पानीले बगाएर लगेछ। एकपल्ट खुइया गरी रनेले निराशाको सास फेर्यो। पुडको मानिस रने फुतफुत हाम फाल्दै निकै तलसम्म गयो। पुडको मान्छे थियो, फुर्तिलो मान्छे थियो, फुतफुत हाम फाल्दै ऊ निस्क्यो। गोब्रे दहमा पानी निकै बढेको र सेतो फिस फनफनी घुमेको देखि रनेले एकपटक हातको जाल खुबै घुमाएर पानीमा झ्वाम्मै फ्याँक्यो। रनेका बटारिएका खँदिला पाखुराले एकछिनपछि जाललाई मुजाएर बाहिर निकाले। रोडा, बालुवा, झारपात सँगसँगै सोहोरिएर आएका 10-12वटा माछा बगरमा छटपटिन लागे। रनेले एकपल्ट त्यो पानी, त्यो फिँज माथि आइरहेको, सेतो फिँज माथि घुमिरहेको फनफनी त्यो दहमा जाल फ्याँक्यो। अनि त्यहाँबाट मजाले तल झट्काएर फ्याँकेर त्यसपछि उँभो तान्यो। मजाले उसको मोटो त्यो खँदिलो हातले माथि तान्यो। त्यो ढुङ्गा बालुवा सँगसँगै, रोडा बालुवा सँगसँगै झारपात पनि मिसिएर 10-12वटा माछा बगरमा उसले निकाल्यो। रनेको पेटपाला नै यस्तै थियो। रनेको जीविकापार्जनको उपाय नै यस्तै थियो। रनेको पेटपालो नै यसरी नै हुन्थ्यो। माछा खोलामा जान्थ्यो, माछा मार्थ्यो, त्यहाँबाट लिएर त्यो माछा लिएर बजारमा जान्थ्यो, बजारमा लगेर माछा बिक्री गर्थ्यो, त्यहाँबाट 2 पैसा उसको कमाइ हुन्थ्यो, त्यो कमाइले उसको जीविका चल्थ्यो। यसरी रनेले जीविका उपार्जन गर्थ्यो। रनेको बाबु पनि यस्तै जालहारी थियो। जालहारी भनेको जाल हान्ने व्यक्ति, जाल हानेर नै जीवन चलाउने व्यक्ति थियो। एक रात 10 वर्ष अघि नै साउनको भेलमा परेको थियो। अब त्यो स्मृतिको धुलोभित्र कतै होला, त्यो एउटा सम्झना मात्र रह्यो। यसरी नै 10 साल अगाडि साउनमा को महिनामा, अहिले असारको महिना
भर्खर लागेको छ, असारको महिना चल्दैछ। साउनको समयमा झन् डरलाग्दो पानी आउँछ है, साउनको भेल भन्छौँ हामी, साउनमा एकदमै ठुलो पानी पर्छ। त्यो साउनको भेल आएको बेलामा रनेको बाबुलाई खोलाले बगाएर लगेको थियो। आज त्यो एउटा स्मृति मात्र, एउटा सम्झना मात्र बनेको छ। साधारण मानिसहरू भूत प्रेतसित डराउँछन्, रात बिरात हिँड्न हुन्न, हिँडे चुडेल सिन्डीका आँखा पर्छन् भन्ने यिनीहरूको विश्वास छ। तर रनेको निम्ति यी सबै विचारहरू बाह्यात थिए। अब यहाँनिर भनेको छ साधारण मान्छेहरू, हामी जस्ता साधारण मान्छेहरू रात बिरात हिँड्न डराउँछौँ, भूत पिशाचको भय हुन्छ, सिंह सिन्डिकाको भय हुन्छ भनेर हामी डराउँछौँ। रातितिर हामी बाहिर निस्कँदैनौँ, बेसी घुमफिर बेसी गर्दैनौँ है। राति मध्यरातमा भूत पिशाचको डर हुन्छ भनेर खोलातिर हामी जाँदैनौँ। हामी घरमै बस्छौँ अथवा रातिको समय हामी सुत्छौँ। हाम्रो दिनभरिको थकान मेट्नको निम्ति हामी सुत्छौँ। तर रनेको निम्ति के रात के दिन केही छैन, किनभने उसले रातमै गएर माछा मार्नुपर्छ अनि दिनमा लगेर बिहान लगेर उसले बिक्री गर्ने गर्छ। अनि रनेको निम्ति त्यो भूत पिशाच केहीको डर छैन। उसको निम्ति त्यो सब बाह्यात कुरा, व्यर्थको कुरा हो रनेको निम्ति। रने डराउँदैन, भूतसँग पनि डराउँदैन, पिशाचसँग पनि डराउँदैन, सिंह सिन्डिकासँग पनि डराउँदैन। रनेलाई भूत पिशाचको भय छैन। यो सबै कुरा व्यर्थको कुरा हो भन्ने सम्झन्छ रने। रने आफै नै प्रेतको आत्मा भएको मानिस थियो, ऊ आफै नै प्रेतको आत्मा भएको मान्छे थियो। उसलाई डर लाग्दैन थियो, आफै प्रेत जस्तो भइसकेको थियो, भूतकै दाँजामा पुग्न आँटेको थियो। रने आफै नै भूत जस्तो भइसकेको थियो। जब शिथिल संसारका मानिसहरू गहिरो निन्द्रामा पर्थे, चेतना स्वप्न प्रदेशमा घुम्न पुग्थ्यो, चारैतिर घोर निस्तब्धता छाउँथ्यो, त्यस समय रने भने अन्धकारको आडभित्र हातमा बल्दो पुल्ठो लिएर माछाका कुरभित्र हात हाल्न पुग्थ्यो। अनि जब हामी जस्तो साधारण मान्छेहरू, शिथिल संसारका मान्छेहरू जो दिनभरि काम गरेर बेलुका सुत्थे, त्यति बेला त्यो रातको निस्तब्धतामा सुनसान चकमन्न अवस्थामा रने चाहिँ पुल्ठो बालेर माछा कहाँ पाइन्छ भनेर कुन कुनामा माछा पाइन्छ, कुन खोलाको कुनातिर भेटिन्छ, कुन दहमा माछा भेटिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पुल्ठो बालेर रने जान्थ्यो। माछा मार्नको निम्ति, माछा बटुल्नको निम्ति जान्थ्यो। हाम्रो सोच, हामी निदाइरहेर हाम्रो चेतन अवस्था चाहिँ स्वप्न प्रदेशमा घुमिरहेको बेलामा, हामी अर्धचेतन सबकन्सियस अवस्था भन्छौँ, निदाइरहेको बेला, जसलाई हामी अर्धचेतन अवस्था भन्छौँ। हाम्रो जुन चेतन अवस्था अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, सबै कुरा गर्दैछौँ, यो चेतन अवस्था भयो। तर राति सुतेको अवस्थालाई हामी अर्धचेतन अवस्था भन्छौँ। अर्धचेतन भनेको हामी थाहा पनि छ, थाहा पनि छैन भन्ने अवस्था नि। अर्धचेतन अवस्था भनेको आधी चेतन अवस्था। हामीलाई कसैले झकझकायो भने मात्रै हामी उठ्न सक्छौँ, नभएदेखि हामी निदाइरहेका हुन्छौँ, सपना देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो स्वप्न प्रदेशमा भनेको सपनाको प्रदेशमा पुगेको एउटा अवस्थामा है, हाम्रो चेतन अवस्था पनि त्यहाँ डुलिरहेको अवस्थामा चाहिँ रने चाहिँ खोलाको कुनासम्म, कुरसम्म माछा मार्न पुग्थ्यो। यसरी एउटा आँटी व्यक्ति थियो रने। पुल्ठोको अस्थिर शिखाभित्र त्यसको घाम पानीले डढेको अनुहार विकराल देखिन्थ्यो। त्यो पुल्ठोको त्यो अस्थिर शिखा है, त्यो शिखा भनेको आगो, त्यो एकछिनलाई बल्दैछ, त्यो आगो सधैँभरि बल्ने होइन। त्यो पुल्ठो जति बेलासम्म त्यो मट्टितेल छ त्यहाँ त्यति बेलासम्म त्यो पुल्ठो बल्छ, अथवा त्यो राँको बालेको छ भने त्यो भाटा जति बेलासम्म भिजेको छ अथवा सुकेको छ त्यति बेलासम्म बल्ने हो। र त्यो अस्थिर त्यो आगोको ज्वालाले त्यो उसको अनुहार पर्दाखेरि त्यसको अनुहार एकदम डरलाग्दो देखिन्थ्यो, विकराल देखिन्थ्यो। त्यसको त्यो पुल्ठो बालेर दिनरात हिँड्दा त्यसको अनुहार पनि यस्तो बनिसकेको थियो कि डरलाग्दो भइसकेको थियो। रात बिरात त्यो धुवाँ, त्यो पुल्ठोको पर्वाह नगरिकन रनेलाई एउटै चिजको मतलब थियो, त्यो माछा समाउनु, माछा मार्नु अनि माछा बिक्री गर्नु। त्यो रहर होइन, उसको रहर होइन, त्यो उसको जीवनको बाध्यता थियो। उसले मार्नै पर्थ्यो माछा उसले लगेर बिक्री गर्नु पर्थ्यो अनि जीविका उपार्जन गर्नु पर्थ्यो। त्यसका विषादपूर्ण विकराल अनुहारभित्र गडेका सेता आँखा, खोला नाला, पर्वत पर्खाल सबै चहार्थे। त्यसको त्यो गडेको भनेको गाडिसकेको आँखाहरूले चारैतिर
चाहार थियो, चारैतिर घुम्थ्यो, विचरण गर्थ्यो, हेर्थ्यो। सायद यस्तो जिउँदो भूत देखेर खोलामा प्रेतहरू पनि झस्कँदा होलान्। यस्तो यताउति घुमिरहेको, त्यस्तो डरलाग्दो विकराल अनुहार भएको त्यो व्यक्ति जिउँदो भूत देखेर सायद खोलाको साँच्चै भूत प्रेतहरू पनि डराउँथे होलान्, झस्किन्थे होलान्। रनेले फेरि एकचोटि जाल घुमाएर हरियो दहमा फ्याँक्यो। त्यो पानी मजाले जमेको त्यो दहमा फेरि एकचोटि उसले जाल फ्याँक्यो। भेलमा परेर आत्तिएका माछाहरू जालोभित्र थुनिए। डढेको अनुहारमा प्रसन्नताको रेखा दगुर्यो। फेरि त्यहाँ अघि पनि उसले 10-12वटा माछा मारेको थियो, फेरि मजाले जाल फ्याँकेको, निकै माछा पर्यो। अनि त्यसको त्यो डढिसकेको अनुहार है, त्यो कालो भइसकेको अनुहारमा त्यो प्रसन्नताको रेखा दगुर्यो, उज्यालोपना आयो। आज निकै माछा भेटेँ, निकै माछा मार्न सकेँ, आज निकै माछा लगेर बिक्री गर्न पाउँछु भन्ने उसलाई लाग्यो। त्यसका आँखा रसिला भएर आए। माछाको थुप्रो बाँसको चोयामा उड्न लाग्यो। निकै माछा बटुल्यो अनि त्यो बाँस काडेर बाँसबाट उनिएको त्यो डोरीलाई चोया भनिन्छ। बाँस काडेर त्यसबाट चोया निकालिन्छ है, डोरी निकालिन्छ। त्यो विभिन्न चिज बान्नको निम्ति प्रयोगमा ल्याइन्छ। त्यो चोया जसलाई डोको बुन्नको निम्ति, घुम बुन्नको निम्ति पनि प्रयोग गरिन्छ। यो चोयामा उसले माछा उड्न थाल्यो। सानैमा आमालाई अघि लगाएको थियो। रनेको आमाको पनि सानैमा निधन भइसकेको थियो। बाबुको पनि 10 वर्ष अगाडि नै निधन भइसकेको थियो। परिवर्तनशील संसारमा त्यो थियो एक्लो। यो परिवर्तनशील संसारमा रने एक्लो थियो। त्यसको जीवन सङ्गिनीको आफ्नै कल्पना गरेको होला। रनेको मनमा पनि एउटा चाहना थियो, एउटा रहर थियो, एउटा इच्छा थियो कि आफ्नो पनि साथी होस्, जीवन सङ्गिनी होस्, आफ्नो एउटी अर्धाङ्गिनी होस्, पत्नी होस् भन्ने उसलाई चाहना थियो। सानो गृहस्थी खोलाको किनारनेर टुकुटुकु हिँड्न लागेको छोरो आफू माछा पक्रँदै गर्दा छेउमा आएर तोते बोलीमा भन्छ, बा म पनि माछा माल्छु नि। त्यो अलि रिसाएर भन्छ, ए गोरीकी आमा, नानी लैजा। अथवा बजारबाट माछा बेचेर हैरान भएर फर्काउँदा गोरेकी आमाले मुसुमुसु हाँस्दै मरिच हालेको चिया अघि सारिदिन्छे। त्यसबेला त्यो गार्हस्थ जीवनको सुख अनुभव गर्छ। आज उसले कल्पना गर्छ, रनेले कल्पना गर्छ, यो परिवर्तनशील संसारमा आज एक्लो छ ऊ। भोलि मेरो पनि एउटा जीवन सङ्गिनी होस्, मेरो पनि पत्नी बनोस्, पत्नी होस्, विवाह गरेर ल्याउँछु। त्यसपछि त्यो खोलाको किनारनेर मेरो एउटा सानो घर हुनेछ। त्यो घरमा मेरो नानी रहनेछ, नानी हुनेछ, अनि मेरो छोरो हुनेछ। त्यो छोरो म माछा पक्रिँदै गर्दा आउँछ, छेउमा आउँछ, अनि तोते बोलीमा मलाई भन्छ, बाबा म पनि माछा मार्छु नि भनेर भन्छ। अनि त्यसरी खोलाको छेउमा आउँदै गरेको देखेर ऊ आफ्नो पत्नीलाई भन्छ, ए गोरेका आमा, नानीलाई लैजा, नानी लैजा, यहाँ किन पठाएको भनेर उसले भन्छ। यसरी कल्पना गर्छ। अनि जब बजारबाट ऊ थाकेर आउँछ, माछा बिक्री गरेर आउँछ, लखतरान भएर आउँछ, त्यति बेला मरिच हालेको चिया सारिदिन्छे उसको पत्नीले। अनि मुसुमुसु हाँस्दै गोरेकी आमाले, उसको छोराको आमाले मरिच हालेको चिया अघि सारिदिँदा उसलाई सुखद एउटा गार्हस्थ जीवनको कल्पना हुन्छ। रनेले यसरी एउटा चाहना राख्छ, एउटा इच्छा राख्छ। यही प्रकारले माछा बिक्री भइरह्यो भने त्यो माछा बिक्री गरेको पैसाले खाना खानु मात्र होइन, तर केही पैसा बचत गरेर एउटा सानो कटेरो बनाउँछु, एउटा सानो घर बनाउँछु, एउटा रानो झुप्रो बनाउँछु, अनि त्यहाँ विवाह गरेर म दाम्पत्य जीवन बिताउँछु भन्ने एउटा चाहना, एउटा रहर, एउटा इच्छा रनेले राख्छ। रने बाँसको घारोमा माछाको झुत्रा लगाएर बजारतिर हिँड्यो। रनेको घुँडासम्म निथ्रुक्क भिजेको थियो। खोलाको खप्ट्याक खुप्टुक ढुङ्गामा ठोकिएका ठाउँ ठाउँमा नीलडाम बसेको थियो। निलो निलो डामहरू बसिसकेको थियो। कता कता ठोकियो राति। पछारिएको ठाउँमा रगत चुइरहेको थियो। कति ठाउँ लड्यो पनि होला। त्यो चिप्लो ढुङ्गामा, लेउ लागेको ढुङ्गामा त्यहाँ रगत चुइरहेको थियो। यस्तो एउटा दुःखद अवस्थालाई खुबै राम्रो प्रकारले सजीव चित्रण गर्ने काम शिवकुमार राईले गरेका छन्। जस्ताको तस्तै एउटा अवस्थालाई वर्णन गर्ने काम शिवकुमार राईले गरेका छन्। पानीको जाडो असाध्यै जागेको भए तापनि हृदयमा आशाको गर्मी त्यसले अनुभव गरिरहेको थियो। पानीले गर्दा जाडो भइरहेको थियो, थरथर काम्ने जाडो थियो, तर हृदयमा एउटा उत्साहको गर्मी भन्नाले भोलि गएर दाम्पत्य जीवन बिताउने, एउटा छेउमा मेरो पनि छोरा हुनेछ, मसँग म माछा मार्दै गर्दा छोरा आउनेछ, तोते बोलीमा बोल्नेछ, एउटा चाहना, उसको मनभित्रको रहर, मनभित्रको सपना, त्यो सपनाले आज उसलाई त्यो बाहिरी शरीरको जाडोको परवाह गर्दैन। भित्र उसको हृदय गर्मी भएर
आउँछ। सधैँभन्दा आज बढ्ता नाफा निकाल्ने सुरुमा थियो, आज निकै बिक्री गर्छु निकै पैसा कमाउँछु भन्नेमा थियो। चोकमा एक माछा मान्छेले सोध्यो, ए दाइ माछा कसरी? 8 आना सेर। उसले भन्यो, ए दाइ माछा कसरी भनेर सोध्यो चोकमा, अनि उसले भन्यो 8 आना सेर। खोलामा लडी हिँड्ने माछाको पनि यत्रो मोल, खोलामा लडी हिँडेको माछाको पनि यत्रो दाम, 8 आना किलो भनेर उसले भन्यो। दुःख हेरेर त यो के मोल हो र? रनेले निल परेको र चोट लागेको ठाउँ हेर्दै भन्यो, रनेलाई माछाको मोल योभन्दा अझ धेरै बेसी हुनुपर्ने भन्ने लागेको थियो, तर खास माछाको मोल त्यसलाई समेत थाहा थिएन। अब रनेले यसो हेऱ्यो, आफ्नो खुट्टामा निल डाम परेको छ, राति कहाँ कहाँ ठोकियो, निलो भएको छ खुट्टामा है, रगत चुहिरहेको छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि रनेलाई योभन्दा 8 आना सेरभन्दा बेसी माछाको मोल हुनुपर्ने भन्ने उसलाई लाग्छ, तर खास दाम चाहिँ कति हो, कति हुनुपर्ने भन्ने कुराको ज्ञान रनेलाई थिएन। 5 बजेभित्र सबै माछा बेची तुरियो। 5 बजेभित्रमा सबै माछा उसले बिक्री गरेर सक्यो। रनेले हेऱ्यो, पुरा 10 रुपियाँ रहेछ, पुरा 10 रुपियाँ रहेछ। भन्नुको अर्थ आज रनेले कति किलो माछा बेचेछ? 20 किलो माछा बेचेछ। 8 आना सेयर गर्दाखेरि 10 रुपियाँ उसले बनाउनको निम्ति 20 किलो माछा बेच्नु पर्यो। 20 सेयर माछा बिक्री गरेर उसले आज 10 रुपियाँ कमायो। यस्तै बिक्री रहे महिनामा 150 कम्पनी त कतै नजाने। यस्तै प्रकारले बिक्री भइरह्यो भने महिनामा 150 रुपियाँ चाहिँ म कमाउँछु भन्ने उसले सोच्यो। सानो कटेरो बनाएर दुलैसम्म भित्र्याउन सक्ने खर्च त 2 महिनाको परिश्रमबाट नै उठ्ने। उसले सम्झ्यो यस्तै प्रकारले बिक्री भइरह्यो भने महिनामा अलिकति खानामा खर्च गरेर पनि म 150 रुपियाँ कमाउँछु, अनि त्यसबाट जोहो गर्दै गर्दै 2 महिनामा त म एउटा कटेरो बनाउँछु, एउटा सानो घर बनाउँछु, त्यसपछि म गार्हस्थ जीवन सुरु गर्छु, एउटा वैवाहिक जीवन सुरु गर्छु, विवाह गर्छु भन्ने चाहना रनेले राख्छ। त्यो अभिलाषाले, त्यो इच्छाले चारैतिर जरा हाल्न थाल्यो। रने यस्तै के सम्झिँदै थियो, त्यसको ध्यान बाटा छेउको एउटा नयाँ पसलले तान्यो। एउटा 25-30 वर्षकी स्वास्नी मानिस ढोकामा उभिरहेकी थिए। यौवनको प्रलयकारी शिखा त्यसमा नभए पनि यौवन शेषको फिका रङ अझै थियो। यस्तै के सोच्दै रने फर्किँदै थियो, बाटोमा एउटा 25-30 वर्षको एउटी युवतीलाई, एउटी स्वास्नी मानिसलाई देख्यो। साह्रै तरुणी होइन, तर साह्रै वृद्ध पनि होइन, एउटा मध्यवयस्क एउटी तरुणीलाई उसले देख्यो, मध्यवयस्क स्वास्नी मान्छेलाई उसले देख्यो। अनि त्यो स्त्रीमा यौवनको प्रलयकारी शिखा भनेको एकदम यौवनले युक्त भएको स्त्री, त्यो रूप, त्यो स्वरूप उसले नदेखे पनि नभए पनि त्यसमा यौवन शेषको फिका रङ भन्नुको अर्थ पुरै यौवन सकिएको चाहिँ थिएन। अलिकति केही न केही उसमा त्यो आकर्षण शक्ति, यौवनको त्यो शक्ति, आकर्षणको शक्ति चाहिँ केही न केही चाहिँ थियो, अलिकति फिका रङ चाहिँ थियो। ए माछावाला दाजु, हाम्रो दोकानमा पनि कहिले काहीँ चिया खाएर जानुहोस् न। ए माछावाला दाजु, हाम्रो दोकानमा पनि आउनुहोस् न हौ, यसो चिया खाएर जानुहोस् भनेर उसले भनी। जवान रहनेले त्यो स्वास्नी मान्छेसित 2-4 कुरा कोट्याउने लोभले पनि त्यो खातिर उम्काउन खोज्नु ठिक मानेन। त्यो केटीसँग बोल्नु पनि पाइने, 2-4 कुरा गफ गर्न पनि पाइने भन्ने सोच राखेर रने त्यतातिर गयो। त्यसले भन्यो, किन नखानु र बाबैनी, खोइ ल्याउ न के छ। त्यस स्वास्नी मान्छेले सेल, आलुको तरकारी र चिया रनेको अघिल्तिर राखिदिई र भनी, माछा पनि दिउँ कि? उसले सेलरोटी राखिदिई, आलुको तरकारी राखिदिई, चिया राखिदिई, अनि माछा पनि दिउँ कि भनेर उसले सोधी। रनेले थालमा हेऱ्यो, राता मसलामा भुटेको माछा, पटपटी फुटेका, हेर्दै खाउँ लाग्ने, त्यसको जिब्रो रालमा डुब्यो। त्यसले सोध्यो, कसरी? 2 आना गोटा। अब माछाको पिस, एउटा टुक्रा माछा जो फ्राई गरिएको थियो, भुटिएको माछा थियो, एकदम मजाले रातो गरेर भुटिएको थियो। त्यो माछा एउटा टुक्रा, 1 पिस माछाको दाम 2 आना गोटा भनेर उसले भन्यो। एउटा माछाको टुक्राको यत्रो मोल, टुक्राको मोल त्यो एकचोटि अतालियो, अनुमान टुङ्न नलाग्नाले उसले सोच्यो, म त 8 आना किलो गरेर बेच्दैछु, 8 आना सेयर गरेर बिक्री गर्दैछु, तर यहाँ त भुटेको माछा, 1 पिस माछाको, एउटा टुक्रा माछाको मूल्य चाहिँ कति पर्दैछ? 2 आना पर्दैछ भनेर उसले सोच्यो। अनि त्यो
त्यो अनुमान गर्न सकेन उसले। त्यस स्वास्नी मानिसले साथ भने होइन के भएको, यही माछा तर हो नि होटलमा पुग्न साथ 8 आना टुक्रा भइहाल्छ। यही माछा राम्रो होटलमा पुग्यो भनेदेखि राम्रो होटलमा पुग्ने साथ यो माछा एक टुक्रा माछाको दाम, एउटा टुक्रा माछाको दाम 8 आना हुन्छ। 8 आनामा त रनेले 1 किलो बिक्री गर्दैछ, तर साधारण दोकानमा बिक्री हुँदैछ 2 आना गोटा एउटा टुक्राको, अनि अलिक ठुलो होटलमा पुगेपछि एउटा पिसको एउटा टुक्राको दाम हुन्छ 8 आना गोटा। रनेले सम्झ्यो ठिकै हो, माछाको मोल ज्यास्तै हुनुपर्ने, माछाको हो ठिकै हो नि, माछाको मोल बेसी नै हुनुपर्ने भन्ने उसले लाग्यो। म साँच्चै कम्ती दाममा बेच्न लागिरहेछु, तैपनि दुवै पारखीले माछाको खास मोल चिन्न सकेका थिएन। दुवै पारखी भन्नुको अर्थ रनेले पनि चिन्न सकेको थिएन, अनि त्यो बजारबाट फर्किँदाखेरि भेटेको स्वास्नी मान्छेको त्यो दोकान, सानो दोकान जहाँ उसले चिया, सेलरोटी, तरकारी, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू सँगसँगै माछा पनि बिक्री गर्ने गर्थे है भुटेर, त्यो दोकानको त्यो स्वास्नी मान्छेलाई पनि माछाको खास दाम कति हुनुपर्ने थाहा थिएन। फेरि त्यही ध्यान, खोला किनारमा सानो कटेरो अनि जीवन सङ्गिनी। रनेले अकस्मात त्यस स्वास्नी मान्छेलाई एकपल्ट हेर्यो। हृदयको धुकधुकी एकछिन त्यसलाई सेलाए जस्तो लाग्यो, अनि फेरि ठुलो आवाजले भुलुक भुलुक गर्न लाग्यो। विचारहरू एकछिनका निम्ति विशृङ्खल जस्ता भए। त्यसले सोध्यो, तिम्रो लोग्ने कहाँ छ नि? त्यस स्वास्नी मान्छेले साथ भनी, पहिला अघि लगाइहाले, सासू ससुरा छन् बजारमा ससुरा त माया गर्छन्, तर सासू छ बित्यासकी, मलाई फुटेको आँखाले हेर्दिन र म छुट्टिएर आएकी। अब उसले एकदम स्पष्टसँग त्यस स्वास्नी मान्छेले भनिदिए, सहजसँग सजिलो तरिकाले उसले भनिदिए, पहिला अगाडि लगाएँ भनेको पोइको निधन भयो, आफ्नो पतिको निधन भइसक्यो, अनि सासू ससुराहरू छन्, सासू ससुरा बजारमा छन्, ससुराले त मलाई माया गर्छन्, तर सासूले चाहिँ एक आँखाले पनि हेर्न बाँकिनन्। हाम्रो समाजमा सासू र बुहारीको अवस्थालाई पनि दर्शाउने चेष्टा यहाँ गरिएको छ। सबै परिवारमा यस्तो हुँदैन, तर सासू बुहारीको झगडा सायद हाम्रो समाजमा पहिलादेखि नै हुन्थ्यो होला भन्ने कुरालाई सायद यहाँनिर शिवकुमार राईले पनि दर्शाउने चेष्टा गरेका छन्। सासूले नै ससुराले माया गर्नु, अनि सासूले चाहिँ एक आँखाले पनि फुटेको आँखाले पनि नहेर्नु भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ, र म छुट्टिएर त्यहाँ बस्न नसकेर आएको भनेर भनी। यी शेष वाक्यले त्यसको कचमचिएको आशा झन् रमरमिएर उठ्यो। त्यसले विचार गर्यो, बिधुवी भएर के, आखिर तरुणी नै छे, फेरि बिधुवी हुनाले मलाई माया गर्ली। अब उसले सम्झ्यो कुरा त ठिकै हो, आखिर झन् यो शेष वाक्यले, अन्तिम वाक्यले त एकदम उसको त्यो कचमरिएको आशा पनि अझै रमरमिएर आयो, अझै पलाएर आयो, अझै इच्छा जागृत भयो उसलाई लाग्यो, बिधुवी भएर के भयो त, बिधुवी भएर त केही भएन, आखिरी मलाई उसले माया गर्छ, बिधुवी छ, झन् एक्लो छ, एक्लै भएको कारणले गर्दा झन् माया गर्ली भन्ने उसलाई लाग्यो। अब एउटा सानो कटेरो बनाउने पैसा मात्र जगेरा गर्नु पर्यो। अब यो स्त्री, यो स्वास्नी मानिसलाई म विवाह गर्छु भन्ने उसले मनमा चाहिँ ठान्यो, मनमा कल्पना गर्न थाल्यो। अब मैले जो गर्नुपर्ने पैसा हो, अनि एउटा कटेरो चाहिँ मैले बनाउनुपर्छ, एउटा सानो घर चाहिँ मैले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच उसले राख्यो। बिदा भएर हिँड्ने बेलामा बिधुवीले भनी, दाजु फेरि आउँदै गर्नुहोस् है, नमरी बाँचे कालले साँचे, फेरि भेट्दै गरौँला। रने दङ्ग पर्यो। यसरी स्वास्नी मानिसले भनिदिँदा रने अचम्म भयो, छक्क पर्यो। उसले चाहेको पनि त्यही थियो, ऊ घरिघरि आउन चाहन्थ्यो, त्यो स्वास्नी मान्छेसँग घरिघरि उसको सरोकार भइरहोस्, भेटघाट भइरहोस्, बातचित भइरहोस् भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। अनि आज त्यो स्वास्नी मान्छेले नै भनिदिँदा रने दङ्ग पर्यो। खोला आइपुग्दा 7 बजिसकेको थियो। आज त्यसको शरीरमा फुर्ती छ, हृदयमा उल्लास। आज यति साह्रो उल्लास बोकेर जोस भएर, जोस र जाँगर लिएर रने खोलामा आइपुगेको छ। त्यसको तरुण प्राण त्यसै छल्किरहेछ। आज यति आनन्दित छ रने कि अब धेरभन्दा धेर माछा मार्छु, धेरैभन्दा धेरै माछा जोहो गर्छु, अनि लगेर बिक्री गर्छु, त्यहाँबाट कमाएको पैसा जोगाएर राख्छु, अनि 2 महिनाभित्रमा म एउटा कटेरो बनाउँछु, एउटा घर बनाउँछु, सानो भए पनि घर बनाउँछु, त्यसपछि यही स्वास्नी मानिसलाई म विवाह गर्छु भन्ने मनभित्र एउटा चाहना, मनभित्र एउटा इच्छा, मनभित्र एउटा अभिलाषा रनेले राखिसकेको छ। फेरि साउनको त्यो अँध्यारो रात, नक्षत्रादि कुन लोकमा गएर भासिए होला। साउनको बेला पानी परिरहेको छ, आकाशमा पुरै बादल
लागिरहेको छ। त्यो नक्षत्रहरू ताराहरू कहाँ गएर भासिए केही थाहा छैन। आकाश मेघाच्छन्न छ, बादलको रुन्चे अनुहारबाट आँसु खस्ला खस्ला जस्तो छ। आकाशभरि मेघाच्छन्न, बादलले ढाकेको छ, एकदम रुन्चे भइरहेको छ अनुहार, पानी पर्ने अवस्थामा छ अनि पानी खस्ला खस्ला जस्तो भइरहेको छ। मेघले भीमनाद गर्यो, आवाज आउन थाल्यो बादलबाट, बादल ठोकिएर आवाज आकाशको गर्जन सुनियो। त्यो आवाज चारैतिरका पर्वत श्रृङ्खलामा ठोकिएर प्रतिध्वनित भयो। खोलो हरहर ध्वनिसित बगेकै छ। रने बल्दो पुल्ठो लिएर खोलातिर लाग्यो। फेरि त्यो पुल्ठो लिएर रने माछा मार्नको निम्ति गयो। पानीको कुनै पर्वाह छैन, जस्तो सुकै पानी परोस्, जति ठुलै पानी परोस्, तर म माछा मार्छु र बिक्री गर्छु भन्ने चाहना बोकेर रने गयो। फेरि मेघ गर्ज्यो। कहिले नडराउने रने पनि एकचोटि झसङ्ग भयो। बिजुलीको झिलिकमा त्यसले अघिको मृत पिताको स्मित अनुहार सम्झ्यो, तर त्यसलाई त्यो खाली स्मृतिको छल लाग्यो। आज कहिले नडराउने, खोला जाँदा कहिले नडराउने रने पनि आज एकचोटि डरायो। त्यो गर्जनले एकचोटि डरायो अनि झसङ्ग भयो। अनि त्यो बिजुलीको झिलिकमा अगाडि आफ्नो 10 वर्ष अघि बितेको मृत भएको पिताको त्यो अनुहार स्मित, त्यो अगाडि उज्यालो उसको अगाडि आयो। पिताको अनुहार उसको अगाडि आयो। तर एउटा यो परिबन्ध मात्र हो भन्ने लाग्यो उसलाई, एउटा यो सम्झना मात्र हो भन्ने उसलाई लाग्यो। खोला नपस भने चाहिँ गरी मेघ गर्जिरहेको थियो। आकाश जुन प्रकारको गर्जन थियो, त्यो गर्जन सुन्दा खोला नपस भनेर उसलाई भनिरहेको जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। तर त्यो किन सुन्थ्यो? आज उसलाई मनभित्र एउटा उत्साह र जोस बोकेर ऊ आएको छ, जाँगर बोकेर आएको छ। त्यो स्वास्नी मान्छेलाई भेटेपछि उसको मनमा यति बेसी हृदयमा उल्लास, एउटा इच्छा जागृत भएको छ कि ऊ अझै बेसी माछा मार्ने ताकमा छ। आजभन्दा दोब्बर पैसा कमाउला र मनले हाकेको ताकेको कुरा पुर्याउला भन्ने एकमात्र विचार थियो। फेरि रनले त्यो गोब्रे दहमा, त्यही दहमा गएर जालो झ्वाम्म फाँक्यो। पुल्ठोको उज्यालोले माछाहरू लट्टिएका थिए। 25-30 कत्ले, असला, बुदुना जालमा परे। रने कुरकुरमा हात हाल्छ, त्यहाँ पनि माछा नै छन्। घरुवा चारैतिरका डडियाहरू निकाल्यो, त्यहाँ पनि माछा लछेप्रै छन्। रनेलाई न भोक छ न त निद। आज रनेलाई न त भोक लाग्छ न त निन्द्रा नै लाग्छ। जता जाल हान्छ, जहाँ पस्छ ती माछा भेट्छ, जता जान्छ ती माछा भेट्छ। यति बेसी माछा आज उसले जम्मा गरिसक्यो। उसलाई न त भोक लागेको छ न त तिर्खा लागेको छ। त्यसको आशामा पखेटा लागेको थियो। त्यसलाई शारीरिक परिश्रमको वास्ता नै थिएन। पश्चिम दिशामा कालो मेघ उठ्यो। पश्चिम दिशाबाट कालो मेघ उठेर आयो, बादल उठेर आयो। पहाडको टाकुरामाथिबाट ठुलो स्वरले हुनहुनाएर भेल उर्लिएर आयो। त्यही भेल सँगसँगै यमराज पनि हेलिँदै आउँदैछ भन्ने रनेलाई के थाहा। यति डरलाग्दो प्रकारले भेल उठेर आयो। अब डरलाग्दो पानी पर्नेवाला छ। त्यो पानी सँगसँगै यमराज पनि, उसको मृत्यु पनि आउँछ भन्ने कुरा रनेलाई थाहा छैन। ढुङ्गाको पर्खालमाथि बाढी आएको आवाज सुनेर रने बगरमा माछा जम्मा गर्न लागेको के थियो? भेलको पुच्छरले सोहोरेर लग्यो। माथिबाट बाढ आयो, माथिबाट पानीको त्यो भेल आयो। अनि भेल आएपछि अब त्यो बगरमा राखेका माछाहरू बटुल्न मात्र के लागेको थियो, तर त्यो भेलले सोहोरेर लग्यो। रनेलाई आफूले यस्तो परिश्रम गरेर पक्रेको माछा बगेर जाँदा साह्रै दुःख लाग्यो। तर माछा सँगसँगै आफै पनि सोहोरिएको त्यसलाई थाहा भएन। आफूले यत्रो मेहनत गरेर, यत्रो दुःख गरेर जम्मा गरेको माछा बगेर जाँदा उसलाई दुःख लाग्यो। तर माछा मात्र होइन, ऊ पनि सँगसँगै बगेर जाँदै थियो, ऊ पनि सोहोरिएर जाँदै थियो। त्यो कुरा उसलाई थाहा भएन। भेलमा बग्दै गएको रनेको मुखबाट निस्कियो, यत्रो माछाको मोल। उसको आवाज निस्क्यो। यो साँच्चै उसले लगेर बिक्री गर्न पाएको भए उसले कति पैसा कमाउने थियो। पुरा शेष नभए, त्यो वाक्य पुरा पनि शेष भएको थिएन। त्यो पानीभित्र पुरियो। सब शेष भए। रनेका आशा, अभिलाषा, आकाङ्क्षाको जन्म त्यही गोब्रे दहमा भएको थियो। मरण पनि त्यही स्थानमा भयो। उसको इच्छा पनि त्यहीँबाट जागृत भएको थियो। यहीँबाट माछा प्रशस्त निकाल्छु, बिक्री गर्छु, अनि बिक्री गरेर एउटा गृहस्थी जीवन सुरु गर्छु भन्ने रनेको चाहना थियो। इच्छा जागृत पनि त्यहीँबाट भएको थियो। उसको सपना पनि त्यहीँ पलाएको थियो। त्यही दहमा आज आफ्नो जीवनको अन्त पनि
ती नै भयो, मरण पनि त्यही स्थानमा भयो। त्यसपछि चारैतिर गम्भीर सुनसान थियो, रनेको जालो बालुवाभित्र अघि नै पुरिएको थियो, खाली पुल्ठोको शिखाले रनेको प्रतीक्षा गरे जस्तो पल्याक पिलिक गरिरहेको थियो। त्यो पुल्ठोको बाट निस्किएको त्यो आगो शिखा त्यसले मात्रै पल्याक पिलिक गरेर रनेलाई पर्खेको जस्तो देखिन्थ्यो। पहाडको चेपबाट चितो बतास सुई सुइती बगेको थियो। खोलाको अनन्त सङ्गीत है, खोलाबाट निस्किएको त्यो आवाज सङ्गीत, अनन्त सङ्गीत पहाडको कुना कुनासम्म फैलिएको थियो। प्रकृतिको नियममा विशृङ्खलता थिएन। मान्छे जन्मनु र मर्नु, जन्म लक्षणै मृत्यु किनार। मान्छे जन्मन्छ अनि मर्छ, तर प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। प्रकृति जे छ त्यही रहन्छ, प्रकृति जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, प्रकृति आफ्नै हिसाबमा चलिरहन्छ। मान्छे जन्मिने जन्मन्छन्, मर्ने मर्छन्, जन्म र मृत्युको चक्र चलिरहन्छ, तर प्रकृतिको आफ्नो धर्म प्रकृतिले पालन गरिरहेको हुन्छ। रनेको मृत्यु भयो, रनेको इच्छा पनि त्यहीँबाट जागृत भयो। आज रनेको मरण पनि त्यही गोब्रेदहमा भयो। तर त्यो खोलाबाट आएको सङ्गीत आइ नै रहेको थियो, चारैतिर सुनिरहेको थियो, अनि प्रकृतिको नियममा कुनै प्रकारको विशृङ्खलता थिएन। प्रकृति जे थियो जस्तो थियो त्यस्तै चलिरहेको छ। र यहाँबाट यो कथाबाट एउटा गरिब निम्नवर्गीय रनेको अवस्थालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। आज यस्ता विपन्न परिवारका, गरिब परिवारका सदस्यहरू, निम्न वर्गका सदस्यहरूले जीवनमा यसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले आवश्यकताभन्दा बेसी लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि कथाकार शिवकुमार राईले दर्शाउने चेष्टा गरेका छन्। रनेले आफ्नो इच्छा र चाहनाले गर्दा अत्याधिक लोभ गर्यो। समयमै ऊ फर्केर गएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन। तर धेरै माछा बटुल्छु, धेरै मार्छु भन्ने चाहना, भन्ने लोभ, भन्ने इच्छा राख्नाले गर्दा रनेले आफ्नो जीवन नै त्यो गोब्रे दहमा अन्त गर्नु पर्यो। उसको मरण नै त्यहीँ भयो। यो कथाबाट हामीले एउटा साधारण परिवारको अवस्थालाई, स्थितिलाई हामी देख्न सक्छौँ भने हामीले आवश्यकताभन्दा धेर चाहना राखेर लोभ गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यो कथाले दिने चेष्टा गरेको छ। खुबै सरल तरिकाले, खुबै सहज तरिकाले, राम्रो मिठो शैलीमा यो कथा लेखिएको छ। शिवकुमार राईको हाम्रो भाषा, झर्रा भाषाको अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग पनि छ। यहाँ खुबै झर्रो शब्दहरूको प्रयोग पनि गरिएको छ। र शिवकुमार राईले लेखेको यो माछाको मोल शीर्षक कथा आजभन्दा वर्षौँ अघि लेखिए पनि आजसम्म पनि यो कथा एउटा सान्दर्भिक, एउटा राम्रो कथा, एउटा ग्रामीण जीवनको दुखान्त एउटा अवस्थालाई सजीव चित्रण गर्ने काम शिवकुमार राईले गरेका छन्। र यहाँबाट पनि यो कथाबाट पनि कुनै पनि एउटा अवतरण निकालेर, कथाको अंश निकालिएर त्यहाँबाट प्रश्न सोधिएको हुन्छ र ती प्रश्नहरूको उत्तर विद्यार्थीहरूले तयारी गर्ने। सायदै मैले यो कथाको मूलभाव मात्र होइन, कथालाई विस्तारपूर्वक बताएको छु, व्याख्या गरिदिएको छु, बुझाएको छु, सरल शब्दहरूमा बुझाउने चेष्टा गरेको छु। विद्यार्थीहरूले यो कथालाई राम्ररी बुझे होलान् भन्ने मैले आशा राखेको छु। र विद्यार्थीहरूले यसबाट आउने प्रश्नहरूको तयारी घरमा राम्रोसँग गर्ने, बोर्ड इक्जामको, अघिल्लो बोर्ड इक्जामको प्रश्नपत्रहरू खोजेर पढ्ने, हेर्ने, 2-4 सालको प्रश्नपत्रहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्ने है, राम्रोसँग पढ्ने म आग्रह गर्दै अघिल्लो सेसनमा फेरि क्लास 10 का विद्यार्थीहरूको निम्ति, 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूको निम्ति नयाँ अध्याय, नयाँ कथा लिएर म आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिने अनि राम्रोसँग पढेर, ध्यानसँग पढेर परीक्षाको निम्ति तयारी गर्दै घरमा सुरक्षित बस्ने है, यो कोरोनाको सङ्क्रमणदेखि बाँचेर सुरक्षित बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म आग्रह गर्दै आजको अध्यायबाट, आजको सेसनबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।